esto abrirlo solo en el momento de que vengan para la tril. Sí, pero aquí va a estar Joan, el jefe, Calvo. Va a estar aquí él. Sí, él va a hacer la lectura. Entonces, de manera fulanito, premiado, van hasta la mesa, cogen el chisme. Solo va él aquí. No, él se separa y el premiado viene a hacer su hablar. discurso. Entonces después, y así sucesivamente, pero los va anunciando él. Entonces ya les voy yo abriendo. Mira, yo después al final le voy a tener un DVD. Perfecto. Entonces, ¿tú te vas a marchar a la mesa? No, voy a estar aquí un rato. Vale. Estoy aquí, pero todavía no lo paso. Antes de que cojan, ya lo ponemos a grabar. Nos va a llevar 5 minutos. Bueno, 15 minutos. Bueno, la empresa es de acuerdo. ¿Me haces un favor?
Muy buenas tardes a todos, querido presidente, querido vicepresidente, conselleiro, autoridades en general, civiles, militares, representantes de las distintas instituciones de la ciudad, queridos miembros del Eixo Atlántico que hemos tenido ocasión de compartir hoy toda esta mañana de debate, queridos alcaldes, diputados, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Va a cumplirse ahora un año desde que acudí a Viana do Castelo para participar en la anterior Asamblea del Eixo Atlántico. Era la primera vez en 20 años que un alcalde de La Coruña asistía a una de estas reuniones. Sentí que debía estar allí representando a una ciudad que siempre ha hecho fe de una vocación cosmopolita y abierta, de sumar y de colaborar, carácter propio de una ciudad marinera, abierta a mil influencias desde las noches de los tiempos. Un año después os recibimos en nuestra casa, que es también la vuestra, para reafirmar esa intención colaborativa. La Coruña asume su papel como uno de los pilares del Eixo Atlántico y lo hace convencida de que la unión de nuestras capacidades nos hace fuertes en un momento decisivo. Es el momento de las ciudades. Así lo dice Edward Glaser, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, en su libro El triunfo de las ciudades. Las ciudades son el motor del cambio, porque siempre están cambiando y porque, como sostiene este economista, residir en una ciudad es estar permanentemente expuesto a una avalancha de ideas, de gentes y de experiencias extraordinarias. Es tiempo de cambio, y lo es no solo porque la coyuntura económica nos obliga a reaccionar, sino porque la sociedad así lo demanda. Quienes servimos en la administración local no podemos ser ajenos al mandato de sus habitantes, que nos piden ciudades optimistas, entornos amables e integradores que sepan invertir y aprovechar el magnífico capital humano que tenemos. Ciudades atractivas y a la vez competitivas, capaces de valorar su patrimonio, pero también de invertir en bienestar, en infraestructuras y, sobre todo en este momento, en mirar hacia el valor de las nuevas tecnologías como vía para fomentar el crecimiento y el conocimiento mutuo. Los avances tecnológicos han suprimido las distancias. Es en este escenario en el que recalco mi convicción en que debemos ser las ciudades que componemos el Eixo Atlántico las encargadas de liderar la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal. Tenemos un pasado común y tendremos un futuro común, como muy bien decía el presidente del Eixo Atlántico. Nos separa una frontera y nos une el resto. Tenemos un proyecto, tenemos capacidad, tenemos credibilidad para hacerlo posible. Credibilidad reforzada, además, por la estrategia que nos marca Europa en el Horizonte 2020. Una idea para encontrar un rumbo de crecimiento que alcanzará el éxito en la medida en que a nivel local y regional seamos capaces de alcanzar el grado de coordinación necesaria para plasmarla. Nuestro trabajo, el que nos empeñamos y nos esforzamos en aplicar en La Coruña, está en esa línea. Avanzamos hacia un nuevo modelo de ciudad creativa e inteligente, un entorno que se aproveche del fomento de un tejido industrial y económico que no sea ajeno a las nuevas tecnologías y a la innovación, en el que se mejore la movilidad de los ciudadanos, no solo en el interior, sino también en la interconexión con las ciudades de nuestro entorno y con el ámbito suburbano y rural. Hablo de una ciudad inteligente, inteligente también para gestionar los recursos de nuestro excepcional medio ambiente, en la que el crecimiento no menoscabe la riqueza ecológica. Inteligente, en definitiva, para ofrecer una educación de calidad, bienestar en servicios de salud o vivienda, para ofrecer una calidad de vida a la que el funcionamiento de la Administración no puede ser ajena. En Coruña creemos que los pasos en este sentido no pueden demorarse. Por eso hemos marcado una ilusionante hoja de ruta en la que proyectos como la Agenda Digital o el desarrollo del modelo Smart City se integren en otra estrategia superior, que es la de Coruña Futura, una apuesta en la que nos estamos volcando para generar oportunidades de crecimiento, de riqueza, de empleo, de retener y para retener y atraer el talento. Talento que es la materia prima fundamental del siglo XXI. Todo a partir de un nuevo perfil urbano, un modelo de servicio al ciudadano en que las nuevas tecnologías
y la eficiencia sean clave en el aprovechamiento de los recursos. Y tenemos claro que este cambio de paradigma no debe ser impuesto, sino que debe ser el fruto de una reflexión colectiva. Por eso hemos constituido un foro de debate con representantes sociales de todos los niveles y estamos realizando encuentros sectoriales con profesionales de los más diversos ámbitos. Buscamos, en definitiva, ciudades conectadas. Y el eixo atlántico es un ámbito espacial idóneo para plasmar esa interconexión. Si me permiten, volviendo a citar a Glasser, a medida que el coste de recorrer grandes distancias disminuye, la proximidad se hace cada vez más valiosa. Tenemos un valor, estamos próximos. Aprovechemos ese valor. Por favor, no lo desperdiciemos. Creo firmemente en el potencial y la valía de las ciudades que integramos el eixo atlántico para conseguirlo. Creo en nuestra complementariedad para tejer proyectos competitivos que nos orienten en esa dirección, en el de las ciudades inteligentes. Creo en nuestra fortaleza y en nuestro potencial para afrontar el nuevo escenario que se abre a partir de 2014, cuando todavía nos deberemos esforzar más para captar inversiones, dado, como sabemos, ese nuevo escenario 2014-2020, donde sin duda habrá menos fondos posiblemente y habrá que optimizar, digamos, los proyectos para conseguir más inversiones. La Coruña quiere aportar su capacidad y su experiencia. Llevamos en nuestro ADN el gen de la cooperación. Somos una ciudad interesada por la diversidad y que sabe apreciar lo diferente. Nos gusta apuntar hacia la vanguardia. Somos una ciudad de acogida, plural y tolerante, pero también nos gusta salir y nos gusta aprender. Somos la cuna de Salvador de Madariaga, precursor del europeísmo, quien entendía ese concepto latente como una dualidad entre la unidad y la diversidad. Ahora que la crisis tiende a erosionar el sentimiento integrador, quiero trasladaros mi convicción de que solo unidos recorreremos el camino de la prosperidad. Salvador de Madariaga, premio Carlomagno, quiso que sus cenizas se arrojasen al mar del Orzán, en nuestro Atlántico, casa común de los aquí presentes. Estoy seguro de que su aliento y el viento del Atlántico impulsa nuestro proyecto común. Y solo me queda darle la enhorabuena, es un honor estar hoy en La Coruña, con las personas que reciben las medallas, con don Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta, hijo predilecto también de la ciudad, persona que ha colaborado en una de las obras fundamentales del proyecto de futuro de la Esperanza Blanca del Empleo, como es el puerto exterior, don Gerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta, europeísta convencido y un hombre que cada día gana más, que esperemos disfrutar, desde luego, muchos años de tenerlo a nuestro lado porque es una enseñanza permanente. De Carlos Laje, expresidente también de la región norte de Portugal, y Arlindo Cuña, expresidente de la región norte de Portugal y exministro de Agricultura, dos personas de las más respetadas de Portugal y que hoy tenemos el placer de estar en esta casa de todos, que es la casa de María Pita. Muchas gracias a todos y les dejo con el siguiente interviniente. Muchísimas gracias. Don Vázquez Mao tiene la palabra, secretario general del Eixo Atlántico. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señoras y señores. Excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia, excelentísimo señor alcalde da Coruña, excelentísimo señor embajador del Reino de España en Portugal, excelentísimo señor presidente do Eixo Atlántico, excelentísimo señor presidente da Asamblea do Eixo Atlántico, señor vicepresidente de la Xunta, señor presidente de la Red Ibérica, autoridades, alcaldes, dirigentes sociales e económicos e representantes da sociedade civil da cidade e da Eurorrexión. A Asamblea Xeral do Eixo Atlántico aprobou por unanimidade a proposta da Comisión Executiva na sesión do día 19 de xuño de 2012 na cidade de Barcelos a concesión das medallas de ouro do Eixo Atlántico polo seu traballo continuado na promoción, construción e desenvolvemento da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal ás seguintes personalidades. Por toda unha vida dedicada á construción do proxecto europeo dende unha óptica dun profundo humanismo, que supón a proxección na vida pública dos principios que inspiraron o seu exercicio profesional da medicina e que aplicou dende a pluralidade e tolerancia nos difíciles tempos da implantación da Xunta de Galicia e como seu primeiro presidente electo democráticamente, otórgase a medalla de ouro do Eixo Atlántico ao excelentísimo señor don Xerardo Fernández Albor.
Señor presidente, autoridades, Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Aquitania, Poitou, Charentes, País del Loire, Bretaña, Normandía, Picardía, Devon, Cornualles, Inglaterra, Gales, Escocia, la isla de Man, Irlanda, Gales y Flandes han convivido desde la antigüedad con el Océano Atlántico. Este eixo atlántico favorece unas condiciones físicas, orográficas y climáticas similares, pero también el desarrollo de una cultura con elementos comunes entre los pueblos que han habitado sus costas. Desde hace más de 25.000 años, en que las comunidades del Homo sapiens nos dejaba una amplia muestra de sus manifestaciones simbólicas, artísticas, sociales y espirituales repartidas por sus comunidades atlánticas, la Europa atlántica ha tenido una importante actividad cultural y social que ha marcado de forma decisiva el futuro de Europa. Las tradiciones, los mitos, las leyendas y las creencias han constituido siempre fuertes vínculos de unión de los pueblos de Europa. Pero ha sido el fenómeno jacobeo, el Camino de Santiago, nacido en la costa atlántica, el elemento vertebrador más importante en la creación de Europa. Fue la aportación de cientos de miles de peregrinos procedentes de todos los países del continente, destino a Finisterre, como reconoció Goethe. Logró cohesionar socialmente a Europa. Dice un proverbio africano que los mares tranquilos no producen marineros habilidosos. El Atlántico, por fuerza, ha dado los mejores marineros y gracias a ellos el viejo escenario atlántico se amplió en la era de los descubrimientos a América y al resto del mundo. Hoy en día, en que los mares se cruzan millones de veces por segundo a través de la red virtual, vivimos otro momento de cambio en el que dudamos de que el epicentro de la actividad mundial esté todavía en el viejo mundo, y este interrogante nos sume en una profunda crisis social y económica. Decía Gustavo Flaubert que cuando el futuro nos tortura y el pasado nos encadena, se nos escapa el presente. Yo soy de los que piensa que el presente es de Europa, por condiciones geográficas, en el centro del mundo y por cultura y desarrollo social, que sirve como modelo para todas las economías emergentes. Hoy más que nunca, el eixo atlántico tiene que desplegar habilidades para recuperar la ilusión de millones de ciudadanos en este proyecto común que es Europa, para trabajar con energía de forma colectiva en el liderazgo del nuevo escenario global. He dicho. Como recoñecemento dunha longa traxectoria repartida entre un profundo amor pela terra que o levou a ser un dos artífices da política agraria común europea, que sen a súa intervención tería sido moito dura para os nosos países, ou ser produtor dun dos mellores viños de Portugal. Até a presidencia da rexión norte da Comunidade de Traballo en momentos extraordinariamente difíceis que supón preservar e impulsar a Eurorrexión, seguindo a liña marcada por don Luís Braga da Cruz, que hoxe nos acompaña, polo enxeñeiro Valente de Oliveira ou por don Manuel Fraga Iribarne, otórgase a medalla de ouro do eixo atlántico ao excelentísimo enxeñeiro Arlindo Cuña.
Boa tarde. Minha voz não está grande coisa, porque ando constipado. Queria dirigir-me ao Sr. Presidente da Junta, ao Sr. Embaixador, ao Sr. Presidente da Câmara da Corunha, ao Sr. Presidente da Comissão Executiva e Assembleia Geral do Eixo Atlântico, aos Srs. Dirigentes do Eixo Atlântico aqui presentes, aos meus colegas da homenagem de hoje, a todos os distintos convidados aqui presentes. Não trouxe nenhum discurso, apenas uma palavra para manifestar o meu apreço ao trabalho que é feito por esta organização da sociedade que é o Eixo Atlântico. Nós vivemos numa Europa que tem como grande objetivo a integração económica e social das suas populações. Uma Europa que já leva umas boas décadas de realização e que pouca gente acreditava que tivesse o sucesso que teve ao longo destas 6 décadas, quase 7 décadas de existência. Uma Europa que conhecemos com um passado tremendamente belicoso e infeliz, como foi a primeira 50 anos da Europa. Nesta altura, vivemos tempos difíceis, como todos sabemos, mas não são os únicos, não são os primeiros, não serão os últimos. Já vivemos outros e os tempos da guerra foram bem mais difíceis do que estes. Portanto, vamos também superá-los, tal como também superámos os desafios da guerra. Ora bem, se o nosso grande desafio é a integração económica e social e política da Europa, então essa integração começa pelos vizinhos. Isto é como tudo, não podemos praticar as boas ações em abstrato e no longínquo, à distância, se não as fizermos na nossa casa. E nós estamos aqui numa euro-região que tem em comum muita coisa, a começar pela cultura, que é aquilo que há de mais profundo em todos nós, e pelas nossas convicções, e, portanto, temos todas as condições para fazer essa integração económica, social, cultural e política neste espaço do Eixo Atlântico. Por isso, o meu obrigado, o meu grande apreço pelo trabalho que têm desenvolvido e o melhor sucesso para a continuação do trabalho do Eixo Atlântico. Muito obrigado. Por unha larga traxectoria de construción e impulso da Eurorrexión, dende a consolidación da Xunta da Galicia, da que foi presidente en momentos difíciles, nos que asentou as bases da política exterior de Galicia coa creación da Fundación Galicia Europa e impulsou as bases políticas da cooperación con Portugal que foron desenvolvidas por gobernos posteriores, todo elo dende a vocación e a convicción de que a Eurorrexión Galicia Norte Portugal é eminentemente atlántica e marítima e que o seu desenvolvemento económico e social estará sempre ligado ao mar, espírito que hoxe en día continúa impulsando dende o Instituto de Estudios Marítimos que dirixe, otórgase a Medalla de Ouro do Eixo Atlántico ao excelentísimo señor don Fernando González Laxe. Señor Presidente de la Xunta, señor Alcalde da cidade da Coruña, señor Embaixador, señor Presidente del Eixo Atlántico, señor Vicepresidente de la Xunta, conselleiros, señoras e señores. Un dos principales desafíos que na actualidade ten plantexada a Unión Europea é a desconexión, non só ca cidadanía, senón cos plantexamentos de futuro. Ás veces, moito de nós, vemos e resaltamos a cotío, máxime quenes loitamos e defendemos unha Europa máis sólida, a carencia de perspectivas ou de escenarios de futuro factibles, viables e consistentes. Eso que se denomina vulgarmente a folla de ruta. Reflito esta eiva e amoso a miña preocupación por este feito, que retrasa a recuperación económica e a propia confianza dunha sociedade que agarda pacientemente
a resolución tanto da súa situación individual como a búsqueda de saídas á situación colectivas duns povos. Son moito, xa que logo as desviacións existentes cara a unha senda lóxica, integrada e vertebradora como a que foi enunciada polo antigo presidente da Comisión Europea, o señor Jacques Delors. Por iso, se fala da orfandade de políticos con liderazgo e compromiso, con sentimento e vocación de servicio á causa europeísta. O que eu denominei ao comezo da miña intervención a desconexión pode chegar a convertirse en frustración. Se iso arraiga e prende na sociedade, entón conformará unha dinámica de retroceso como primeiro efecto colateral desa falta de criterios, desa carencia de compromisos e desas diletantes actuacións fronte aos problemas que se presentan. Formo parte desa xeración que desesa reformas, tanto de orden institucional como económico-financeiras, como sociais e como territoriais. Soy, pois, membro daqueles clubs e fundacións que, tendo inquietudes, queremos velas plasmadas nos textos e que as mencionadas apostas se instrumentalicen e cheguen a corrixir as actuales desigualdades sociais, económicas e as presentes disparidades territoriais e tecnolóxicas. Afortunadamente, os povos de España, Galicia e Portugal sempre foron conscientes do que significaba Europa e o progreso. E os presidentes de Galicia e da rexión norte de Portugal sempre estiveron á altura desas inquietudes. O reforzamento das nosas relacións deu pé á consolidación dos novos compromisos e o balanzo das actuacións levadas a cabo por todos, incluídos nós, están aí para poder ser utilizadas, disfrutalas e afianzadas. Por iso, a día de hoxe, o eixo atlántico non só é unha firme e rexa realidade, senón un estandarte e un facho de cooperación que mira para ambas sociedades e viculiza unha seña de identidade colectiva que axiganta as bases das nosas sociedades. Sosteño esta afirmación porque os obxectivos e as funcións do eixo atlántico buscan garantir a máxima participación, discusión, transparencia e rigor de cara a mostrar alternativas e resolución factibles en beneficio de todos. E ata o momento actual, os resultados da súa xestión proban a eficacia e a efectividade do organismo e das persoas ao fronte dele. Como tamén foi acadado como un interlocutor fiable entre os propios concellos, administracións públicas e Europa. De aquí que ter unha condecoración do eixo atlántico significa estar entre aqueles que loitan e traballan a prol da sociedade, do benestar conxunto dos povos e que plantexan estrategias de futuro para afianzar o legado histórico e reforzar os próximos peares e expectativas. Permítame, a modo de coda final, salientar unha aposta pola que non debemos destragar enerxías e pola contra aglutinar esforzos. Refírome á aposta pola nosa cultura e xestión da nosa interacción cos océanos. Lembremos que Portugal organizou hai anos unha expo sobre os océanos. Lembremos que a Coruña, co seu faro da Torre de Hércules, luce un ben marítimo como patrimonio de humanidade. Lembremos que o Dr. Mario Soares, presidente da República Portuguesa, lanzou unha importante e relevante declaración sobre os océanos hoxe máis viva que nunca, e que en Vigo se asenta o Campus do Mar, onde confluyen todas as universidades galegas e do norte de Portugal, que ambos dos espacios, Galicia e o norte de Portugal, teñen un legado histórico cheo de xestas, hitos e bases a desenrolar. Por iso, neste acto, apunto que debemos manter o liderazgo europeo no desenrolo sostido das actividades marinas, camiñar cara á optimización da calidade da vida nas rexións costeiras, dotarmos de instrumentos para xestionar as interaccións cos océanos, desenrolar unha nova gobernabilidade sobre o tema oceánico, recuperar o noso patrimonio e reafirmar a nosa identidade atlántica, ou sexa, dando respostas ás demandas históricas tendentes a defender a maritimidade e sobre dela construir novos lazos e reforzar aínda máis os existentes. A vista destas consideracións, só me queda de novo agradecer a decisión do eixo atlántico de concederme a medalla de ouro de institución e voltar a repetir neste mesmo escenario, nesta mesma xa, a miña promesa de servir o meu país, as súas xentes e contribuir ao benestar de povos amigos aquí moi ben representados e presentes. Moitas gracias.
por toda unha longa traxectoria dedicada á construción europeia, primeiro desde a súa responsabilidade no Parlamento Europeo e despois a través da presidencia da Comunidade de Traballo, na cual a tolerancia e diálogo que sempre o caracterizou teve que xerir as crises probablemente máis duras dos 25 anos da historia da Eurorrexión, crises nas quais soupo sempre mantener a coherencia e o seu compromiso con a Eurorrexión para alén das asoes do propio goberno que nomeou para preservar e defender o compromiso que asumiu como presidente da Comunidade de Traballo, otórgase a medalla de ouro o excelentísimo Dr. Carlos Laxe. Sou obrigado a dizer umas palavras, mas tenho que lamentar não ter sido previamente informado que ia falar. Talvez porque o João Mal contasse com algum improviso inspirado, coisa que de certo não me vai acontecer. Sinto, aliás, algum embaraço, Sr. Presidente da Junta de Galiza, Sr. Alcalde, Sr. Embaixador, meu caro Presidente da Câmara de Viana do Castelo e Presidente do Eixo Atlântico, caro Presidente da Câmara de Bragança e caros homenageados. Só há uma razão para eu ter sido distinguido com este galardão. Foi por ter, durante 6 anos, quase 6 anos, em que presidi a Comissão de Coordenação da Região Norte, ter procurado pôr uma pequena pedra no edifício da construção da Eurorregião e ter posto algum cimento. Mas falta essa construção do lado da região norte, aquilo que na arquitetura se chama a pedra de toque, isto é, algum estatuto político que dê à região norte uma voz legitimada diretamente pelo voto. Este é o meu voto para o futuro. Relativamente ao presente, aquilo que eu posso dizer e invocar são os maiores. Lembrei-me, enquanto estava aqui sentado na cadeira, ouvir as belas peças oratórias dos homenageados com os quais tenho o privilégio de conviver hoje. Lembrei-me de um grande historiador, um grande intelectual, um grande liberal português, um romântico, ao mesmo tempo também algo tradicionalista, o Alexandre Herculano, que quando estudou a origem de Portugal, numa obra magistral para o seu tempo, no século XIX, se a memória não me falha, disse: Portugal nasceu de um ângulo da Galiza e fez-se pela Revolução. Na altura foi uma revolução tipo palaciana, reconhecemos, e depois fez-se pela luta e fez-se pela reconquista e pela expansão. É certo que a Galiza, essa fratura, deixou a Galiza isolada. E a Galiza, ao integrar-se na construção da unidade de todo o território espanhol, acabou por ter uma fronteira, e Portugal também uma fronteira algo artificial a passar aí por esse belo Rio Minho. Mas lembro-me também das palavras de um grande intelectual galego, o Afonso Castelau, que dizia: as palavras voam sobre as fronteiras. E a verdade é que as palavras que voam sobre as fronteiras que Castelau falava são as palavras de uma língua comum. Chamemos galego ao português ou português galego. E essa língua comum é um património extraordinário, porque é um património cultural, porque é um património literário, porque é um património histórico. Mas faltava a essa língua a constituição de algo que a estruturasse, algo que estivesse à altura dos tempos em que vivemos. E foi, de facto, a construção europeia que todos os oradores aqui invocaram
que nos deu praticamente essa dádiva, ao terminar na prática com as fronteiras. E aquilo que hoje, abrevio a minha intervenção, aquilo que hoje nós temos a responsabilidade de fazer, foi aquilo que já disse o Arlindo Cunha, é fazer da cooperação entre o norte de Portugal e Galiza um exemplo não só de fraternidade, de língua comum, embora com dialetos, digamos assim, diferentes, mas fazer dela uma construção económica, social e política para o futuro. E já agora gostaria também de dizer que a Europa passa por um momento criativo, mas também um momento perigoso. A Europa inventou a ciência da história. Bem, foi mais na Grécia Antiga, o velho Heródoto com as suas histórias, que em alguns casos eram um pouco anedóticas. A Europa fez a história moderna. E sem querer invocar qualquer filosofia da história, seja ela teológica, seja ela hegeliana, é procurar qualquer sentido da história. A verdade é que a história não é completamente arbitrária e que os europeus atuais têm que saber ler a história contemporânea e saber interpretar a história contemporânea. Ela tem, por certo, alguma inteligibilidade. E a história contemporânea obriga a que a Europa se fortaleça, que a Europa resolva os seus problemas e consiga ultrapassar a crise que hoje está a devastar os países do sul da Europa, designadamente a Espanha e Portugal. E para terminar, faço também um voto. É que se queremos a unidade da Europa, também devemos querer e exigir a unidade da própria Península Ibérica na sua diversidade e com os seus dois Estados, o Estado português e o Estado espanhol. A Europa está para criar pontes e não para as destruir. Não queiramos voltar a uma espécie de nova feudalidade ou, se quisermos, aos reinos de Taifa que levaram a civilização moura à derrocada. A Espanha tem que se manter, do meu ponto de vista, diversa e unida. Este é o meu voto final. Muito obrigado. Una vez finalizado o acto solene de entrega das medallas do Eixo Atlántico, pasamos de seguido ao acto de encerramento da Asamblea Xeral de Estado. Perdón. Intervén, en primeiro lugar, o excelentísimo señor Jorge Nunes, presidente da Asamblea do Eixo Atlántico. Senhor Presidente da Junta da Galiza, estimado Alcaide da Corunha, Senhor Embaixador, estimado colega Presidente do Eixo, digníssimos amigos hoje aqui reconhecidos no quadro da decisão da Assembleia Geral do Eixo Atlântico, autoridades, convidados, dizer-lhes que é uma satisfação, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em representação dos municípios, poder neste momento dirigir-lhes uma palavra simples de reconhecimento e de agradecimento pelo trabalho que fizeram no exercício das vossas responsabilidades, às quais o Eixo Atlântico reconhece o mérito. E o mérito de bem fazer pela comunidade deve ser reconhecido e destacado, para que sirva de exemplo de boa governação, de empenho, dedicação e de visão para o futuro. Assim o fizeram os nossos homenageados, quer na Junta, quer nas funções que exerceram noutros âmbitos, que foram muitos e de elevadíssima responsabilidade. Por isso, o primeiro agradecimento em nome de todos os colegas da Assembleia, alcaides e presidentes de Câmara. O vosso exemplo é para nós um estímulo para continuarmos neste quadro de dificuldades e de adversidade, mas sem perder a esperança. Sabemos que é necessário, mesmo em situação de crise, em situação de dificuldade e de ajustamento necessário nos nossos países, nós temos que manter algum otimismo, mesmo que moderado. E no quadro das cidades, nós sabemos que os desafios são crescentes, são constantes, e em tempos como o atual, as cidades são chamadas a desempenhar responsabilidades ainda acrescidas, seja no campo da coesão, no campo do conhecimento, no campo da competitividade. Por isso, o nosso trabalho e o nosso empenho e a nossa visão, na sequência da reflexão que hoje fizemos na Assembleia, é de estar envolvidos no sentido de, através da partilha do conhecimento, das experiências que fazemos entre as nossas cidades, assumir
esse desafio de dar o nosso contributo através da cooperação de proximidade, sabendo que esse contributo não podem dispensar os Estados, não podem dispensar as autonomias. É preciso cooperarmos entre todos, cada um de nós fazer a sua parte, para, no conjunto, ajudarmos ao crescimento económico, à criação de emprego, à qualidade de vida e bem-estar para as nossas comunidades, porque esse é o desígnio primeiro que temos e a responsabilidade pública que assumimos. Assim, em nome da Assembleia, o nosso agradecimento aos homenageados por aceitarem este reconhecimento. Como disse, o percurso de vida que fizeram de afirmação pública e pessoal é para nós um exemplo que queremos continuar e queremos difundir junto das nossas comunidades para que elas sejam comunidades mais progressivas, mais desenvolvidas, comunidades mais coesas. Agradecer também ao Sr. Presidente da Junta ter aceito proceder ao encerramento desta Assembleia, o que muito dignifica a Associação do Eixo Atlântico. De seguido, tenga palabra o excelentísimo señor don Eduardo Junco, embaixador do Reino de España ante a República Portuguesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde de Coruña, señor presidente del Eixo, señor presidente de la Asamblea. Yo quería decir solo dos palabras, pero sí que quería subrayar mi satisfacción por haber sido invitado y haber podido participar en la entrega de medallas que se realiza esta tarde y en la asamblea que se ha llevado a cabo esta mañana. Para mí, como embajador de España en Lisboa, es una satisfacción muy especial asistir a la Asamblea del Eixo Atlántico, porque la desconexión de que hablaba el señor González Laxe entre la política exterior o la política y la realidad social o lo que viven los ciudadanos, creo que no existe en esta organización, que en esta organización se ha creado una trama de confianza entre representantes municipales, entre instituciones, entre personalidades que dan a los dos lados de la raya una base muy firme para crear un futuro mejor que el que hemos tenido, donde la desconfianza en los dos lados de la raya era la moneda común. Yo quiero decir que para mí es un enorme honor estar aquí esta tarde en la casa de María Pita, en su casa, señor alcalde, presidido por el señor Núñez Feijóo, porque tengo la sensación de que lo que yo intento hacer y lo que intentan hacer todos mis compañeros en Lisboa y en Madrid se concreta esta tarde aquí. Yo quiero decir también mi respeto por todos los homenajeados, los galardonados. Sinceramente, he oído muchas palabras hoy y mucho tiempo atrás sobre todos ustedes y yo las subrayo y las confirmo una a una. Muchísimas gracias. Quiero también decir que espero que lo que estemos haciendo aquí, hoy, mañana, ayer, sea positivo para nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos, y ustedes, los señores alcaldes y presidentes de las cámaras, lo saben mejor que yo, están viviendo tiempos muy difíciles y la realidad es que la inteligencia y la voluntad, la ilusión y el trabajo que podamos poner, si les ayuda, pues estoy seguro de que será para todos una gran satisfacción, como ha sido para mí venir este día a La Coruña, a estar entre ustedes y a testificar lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a todos. De seguido, ten a palabra o excelentísimo enxeñeiro Xosé María da Costa, presidente do Eixo Atlántico. Senhor Presidente da Junta da Galiza e bom amigo da cooperação Norte-Cal de Galiza e também grande amigo do Eixo Atlântico, caro colega alcaide da Corunha, muito obrigado mais uma vez pela excepcional recepção na maravilhosa cidade da Corunha. Senhor Embaixador, caro colega Presidente da Assembleia, caros colegas, senhores homenageados, distintas autoridades, minhas senhoras e meus senhores.
comemora-se o 20º aniversário da Constituição do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que nasceu em abril de 1992, em reunião realizada no Porto, onde 12 cidades tomaram uma decisão política de fundar o Eixo Atlântico e assinaram uma declaração de intenções materializada em 28 de setembro de 1992, com a assinatura da escritura de Constituição desta associação, realizada na minha cidade de Viana do Castelo, na presença do então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Volvidos 20 anos, mantêm-se atuais os princípios e os objetivos subjacentes à constituição desta entidade, nomeadamente o papel das cidades na construção e integração europeias, a implementação de uma Euro-região Norte-Portugal-Galiza, já iniciada com grande trabalho efetuado pela Comunidade de Trabalho Norte-Portugal-Galiza, e o desenvolvimento e a cooperação integrada assente numa estratégia de mobilidade de pessoas, serviços e bens. Na esteira do trabalho realizado, podemos afirmar que existe um conjunto de relações muito estreitas entre a região norte de Portugal e a Galiza, que faz deste espaço transfronteiriço um local privilegiado da coesão territorial, de construção de uma economia interregional com dinâmicas relevantes a nível económico, social, laboral, financeiro, universitário e cultural, com o objetivo de aprofundar e consolidar este espaço económico, tornando-o mais atrativo, mais competitivo e com maior projeção externa para potenciar o desenvolvimento socioeconómico de toda esta Euro-região. Na altura em que se questionam valores e que a crise europeia não nos tranquiliza, necessitamos de organizações fortes e coesas que permitam ultrapassar as dificuldades e aprofundar a Europa e transformá-lo num espaço de coesão para as cidades e para as pessoas. Estou convicto que o Eixo Atlântico vai continuar a prosseguir estes objetivos, afirmando-se pela qualidade dos seus projetos e pela intervenção nas questões essenciais para o desenvolvimento desta Euro-região. Não posso deixar de assinalar também, aqui na cidade da Corunha, o orgulho de presidir aos destinos do Eixo Atlântico, na responsabilidade que me foi colocada pelos meus colegas, na qualidade de Presidente do município de Viana do Castelo, cidade onde há 20 anos foi constituída esta associação. É hoje com muito orgulho e satisfação que homenageamos personalidades que deram muito da sua vida profissional e política, que deram o seu melhor, o seu pensamento e puseram muitas vezes o seu sonho para a construção desta Euro-região Norte-Portugal-Galiza. Devemos-lhes a nossa gratidão e o apreço pelos relevantes serviços prestados e estamos certos que continuarão, nos lugares que ocupam e que ocuparão no futuro, a dar o seu contributo para o aprofundamento desta amizade e da cooperação regional. Gostava de vos dizer que vocês serão para nós um estímulo e um exemplo a seguir. Muito obrigado pelo vosso trabalho em nome do Eixo Atlântico e espero poder continuar a tê-los durante muitos anos a serem parceiros da construção deste projeto, da construção de uma cidadania mais ativa, mais participativa e também com uma forte identidade cultural. Muito obrigado. Finalmente, e para a clausura da Asamblea Xeral, ten a palabra o excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querido alcalde da Coruña, señores presidentes Arlindo Cuña e Carlos Laxe, señores presidentes Gerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe, señor embaixador de España en Portugal, señor presidente da Asamblea, presidente do Eixo, secretario xeral do Eixo, señores e señoras alcaldes que conforman o Eixo Atlántico, señoras e señores. Cando pensamos nos pais fundadores da idea europea, temos sempre en mente figuras como Salvador de Madariaga, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman ou Jean Monnet. Eles foron, en efecto, os que ergueron a idea europeísta en medio das cinzas da guerra fratricida. Naquel caos posbélico, onde toda esperanza parecía ilusoria, eles souberon concibir unha ilusión colectiva,
que non era española, nin italiana, nin alemana, nin francesa, senón plenamente europea. A actual Unión Europea empeza a construírse dende os grandes pensamentos e a través das grandes decisións que pouco a pouco van fraguando en tratados, en acordos e en disposicións. Os europeos somos o que somos grazas á intuición de grandes homes que atisbaron unha unidade económica, unha unidade política, unha unidade social, onde soamente existía destrucción e pesimismo. Eles e outros como eles representan esa forza europeísta que se exerce dende arriba, seguindo o que podería denominarse método deductivo. Esa forza impulsora de Europa foi necesaria, pero ten sido insuficiente de non ter ido acompañada do método inductivo, que a partir de experiencias aparentemente modestas chega á conclusión de que a Unión Europea é o destino inexcusable. O xubileo europeo chégase tamén nunha peregrinaxe que se inicia en fronteiras que perden o seu inicial sentido de separación para converterse en punto de encontro. Liberados de vellos atavismos, povos que antes vivían de costas míranse a cara e recoñecen no outro a un veciño, a un irmán e, finalmente, a un compatriota europeo. Europa farase grazas ás realizacións concretas que creen, en primeiro lugar, unha solidariedade de feito. Son palabras que figuran na declaración que fai Robert Schuman o 9 de maio de 1950. E que galegos e portugueses, e, en consecuencia, españois e portugueses, soubemos poñer en práctica en realidades como a que hoxe nos convoca, o Eixo Atlántico. Temos orgullo de poder dicir que aquí puxemos unha pedra máis no edificio europeo. Fixémolo empurrados por unha tradición hospitalaria e unha vocación de pobo global que une dende sempre a Galicia co norte de Portugal. Somos povos que non nos entendemos como reduto, senón como proxección. Chamarlle Atlántico, o noso eixo, é facerlle unha homenaxe ao mar. É facerlle unha homenaxe ao mar no que sempre vimos un camiño para dar e recibir. Para dar e recibir cultura, para dar e recibir riqueza. Somos, en definitiva, queridos amigos, povos de acollida, de intercambio, de acollida e de intercambio que sempre se sentiron partícipes de grandes visións e grandes ambicións. Por iso a idea de Europa nunca nos resultou allea. Fixemos Europa e Europa fíxonos. A historia fai de nós fundadores da moderna Europa. E será Europa quen faga de nós reencontrarnos nunha casa común. Pero ese traballo tamén ten nomes singulares. Seríamos ingratos con nós mesmos se non engadíramos a esa galería de europeístas ilustres que acabo de citar, figuras que son nosas e que tamén souberon ver esperanzas onde reinaba o escepticismo. Porque non todo o mundo foi quen de ver as posibilidades da eurorrexión, as enerxías agochadas na colaboración transfronteriza, as potencialidades dun eixo atlántico. Para algúns eran ferramentas, utopías, bonitas divagacións, de imposible plasmación en feitos tangibles. Hoxe, en consecuencia, nos reunimos nesta sede tan importante de Galicia, como é o Salón de Plenos do Concello a Coruña, grazas a estas persoas, a Arlindo Cuña, a Carlos Laje, a Xerardo Fernández Albor e a Fernando González Laxe, por ter teimado naquela utopía. Eles demostraron que o futuro é sempre dos valentes. Eles dignos que o futuro adoita estar inscrito no sentimento popular e por eso compre escoitalo. Eles fixérono e captaron un fondo vencello de portugueses e galegos que os avatares históricos non foron quen de romper. O eixo naceu na xente antes de facerse intuición e converterse nunha realidade. O eixo ten nas nosas xentes o seu principal valedor.
Eles son algúns dos nosos pais fundadores e, como tales, están adornados por unha virtude que os caracteriza por riba das ascricións concretas. Os 4 son homes que invitan o diálogo. Entenderon que poñer unha estrofa galega e portuguesa na gran ópera europea requería esforzos mancomunados. O eixo tiña que xirar en todas as direccións e poder ser pilotado por diferentes capitáns. Tiña que ser unha ferramenta útil para calquera tempo e calquera circunstancia política. Certamente, así é. Arlindo, Carlos, Xerardo e Fernando poden ter a satisfacción de ver as utopías plasmadas nunha ilusionante e fértil cooperación entre o norte de Portugal e Galicia. Que esta cooperación estea enmarcada nos tempos actuais por incertezas no escenario europeo fai aínda máis valioso o seu exemplo. Eles e nós sabemos que Europa foi e será a solución. Todos os camiños do progreso, da convivencia e do benestar conducen a Europa. A historia ensínanos que a decadencia dos países europeos sempre coincide coa decadencia da idea de Europa. Aprendamos desa historia, aprendamos destes homes, que este acto de recoñecemento cara a eles sexa tamén un voto a favor da Europa revitalizada. Cóstame que este obxectivo é o que se está tratando de buscar nestes instantes en Bruselas. Cóstame que ese cume europeo que se está celebrando nestes intres sairá os orzamentos para moitos millóns de familias, para toda a economía europea, para esta eurorrexión, para o norte de Portugal, para Galicia, para España. Neste período 2014-2020 se pechará probablemente boa parte esta tarde. A situación é de cautela e esperanza. Levamos anos traballando en Galicia para que a nosa comunidade autónoma, a pesar de saír do obxectivo de converxencia e sobrepasar o 90% da renda media, siga recibindo fondos europeos no período 2014-2020. As conversas neste momento versan sobre a petición galega e a petición de outras comunidades autónomas para que esta rexión sexan de converxencia nun 60% das axudas que recibiron no período anterior. Cautela e esperanza. Si se confirma, sería unha noticia magnífica e o recoñecemento de todo o traballo realizado estes anos polos homes que hoxe premiamos. Por iso, estes que nos inspiraron a nós, que aquí estamos, temos que continuar con ese compromiso. Eles creeron en Europa e nela volvemos ter os portugueses e os galegos, en consecuencia, os portugueses e os españois, o noso camiño, a nosa identidade e a nosa esperanza. Moitas grazas. Ben, prégolles, por favor, 5 minutos na silla, no posto. Mentras vamos a proceder, señor presidente, tan amable, señores embaixados, a facer unha foto de familia e, a continuación, a organización invita a un café de despedida na sala que hai detrás da presidencia. Por favor, les pido 5 minutos.